beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina wa qaidina wa qudwatina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, صلينا صلاة الصبح في جماعة. نحمد الله في هذا المسجد المبارك، مسجد الهجرة. هذا المسجد الذي يذكرنا بحدث عظيم، مسجد يذكرنا بأهم الأحداث، من أهم الأحداث التي حدثت لرسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama-tama beliau memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa memanjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Beliau Syekh Abu Hashim Al-Yamani mengatakan, alhamdulillah pada waktu yang berkah ini kita dapat taufik untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Hijrah. Masya Allah, nama tersebut mengingatkan sebuah peristiwa penting yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadath azim, Rasulullah yad'u Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Lam tasil ad-da'wah ولم يحصل الاستجابة من أهل مكة، فأذن الله لنبيه أن يهاجر من دار الكفر وأن يبني دار إسلام، دارا خاصة بالمسلمين. Beliau waktu berdakwah di kota Makkah tidaklah mendapat penerimaan dari warga Makkah, sehingga Allah mengizinkannya atau mengizinkan Nabi Muhammad untuk berhijrah dari tempat kekafiran menuju tempat keimanan, yaitu Madinah. نحن الآن نصوم رمضان، الحمد لله، نصوم هذا الشهر، لا نشعر، لا نعرف، لا نتذكر. وجب علينا أن نتذكر كيف وصل إلينا هذا الدين العظيم، وصل بتضحيات ومنها الهجرة من مكة إلى المدينة. Kemudian sekarang kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Ajaran agama ini tidak lain dan tidak bukan sampai kepada kita akibat pengorbanan yang dilakukan Nabi dengan proses hijrahnya beliau. والهجرة ليست فقط في الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. الهجرة اسم كبير جدا. Hijrah tidak terbatas pindah dari tempat yang penuh kekafiran kepada tempat yang penuh keimanan. Hijrah bisa bermakna lebih luas lagi. من هذه الهجرة أن يهاجر المسلم من ماذا؟ أن يهاجر من الشهوات، أن يهاجر من المعاصي، أن يهجر ويترك تلك المعاصي ويقبل إلى الله سبحانه بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله. Mungkin umat muslim yang sudah di daerah yang penuh kemusliman juga mampu berhijrah, yaitu berhijrah dari maksiat, berhijrah dari dosa, dan memboikot segala bentuk kemaksiatan dan sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah untuk lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. أن تهجر حصل في رجب معاصي كلنا نخطئ، حصل في شعبان معاصي كلنا نخطئ، لكن جاء رمضان شهر الهجرة، شهر الرجوع والتوبة والإنابة. Bulan Ramadan ini juga merupakan bulan atau kesempatan kita untuk berhijrah dari dosa menuju pahala. Sebagaimana kita tahu, mungkin di bulan Rajab kita melakukan dosa,
Bulan Sya'ban kita melakukan dosa. Ramadan saatnya kita berhijrah dari dosa-dosa yang kita lakukan. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب ما كفاك الذنب في شهر رجب يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى الله في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما شهر الصوم رمضان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كان قبلك ممن كان في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. فهمتم الشعر؟ فهمتم؟ Ada yang paham syair tersebut? طيب المقصود ماذا؟ أنك في شهر رجب فعلت المعاصي، في شهر شعبان فعلت المعاصي، اهجر هذه المعاصي وارجع إلى الله في شهر رمضان. Maksud secara global daripada syair tersebut yaitu bahwa kita di Rajab sudah melakukan maksiat kepada Allah. Kemudian di Sya'ban kita melakukan maksiat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang datang bulan Ramadan, jangan diisi dengan kemaksiatan pula. Jadikan Ramadan menjadi penghapus kemaksiatan kita yang telah kita lakukan. Isi dengan pembacaan Al-Quran, isi dengan tasbih, dan jangan kau isi dengan kelupaan. Betapa banyak orang yang ingin mendapati bulan Ramadan namun mati mendahului mereka. Alhamdulillah kita sampai dengan keadaan hidup di bulan Ramadan. نعم هذا الشهر المبارك ولذلك كان رسول الله يدعو دائما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يدعو الله كثيرا بهذا الدعاء. Bahkan saking berkahnya bulan Ramadan ini, Nabi Muhammad SAW selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, selain diberkahi bulan Rajab dan Sya'bannya juga disampaikan dalam keadaan hidup di bulan Ramadan. جاء عند الترمذي في صحيح الترمذي وابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة أن رجلين صديقين أصدقاء أسلما في وقت واحد وكان كل منهما يعمل الأعمال جميعا معهم ماذا؟ يعملون الأعمال وهم متساوون في العمل. Diceritakan ada sebuah kisah, dan kisah tersebut ada dalam kitab Tirmizi dan kitab Ibnu Hibban, kitab hadis, yang mana ada dua orang yang masuk Islam secara bersamaan dan melakukan amal secara bersamaan. ولكن أحدهما كان في جهاد، كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحصل جهاد الآن يعني خلاص لا يوجد. فكان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب الاثنين في الجهاد، واحد استشهد والآخر لا. Diceritakan kedua-duanya ini berangkat untuk berperang, untuk jihad di masa Rasulullah SAW tentunya, karena ada kebutuhan untuk jihad. Adapun sekarang tidak ada kebutuhan untuk kita jihad, namun pada zaman dulu ada kebutuhan untuk jihad, dan dua orang ini berangkat untuk jihad. Namun satunya meninggal syahid di medan laga dan satunya masih hidup. وتأخر الرجل سنة، استشهد، هذا مات وهذا بعده بسنة. بعد سنة كاملة هذا الرجل رأى رؤيا في المنام، هذا الرجل الذي ما زال حيا رأى رؤيا في المنام، رؤيا غريبة.
Kemudian setahun selepas meninggalnya sahabat karibnya yang meninggal di medan laga jihad bersama Rasulullah SAW, maka sahabat yang masih hidup ini melihat sesuatu yang gaib, yang ajaib. Ra'a fil manam annahu a'la darajah min sadiqihi alladhi mata fi sabilillah. Hadha ar-rajul istushhid wa fadlu ash-shahadah 'azim 'inda Allah. لكنه رأى أنه في منزلة أعلى وأسمى من ذلك الذي استشهد في سبيل الله. Lelaki yang hidup ini, sahabat Nabi yang masih hidup ini, melihat dalam mimpinya sebuah pemandangan yang ajaib, yaitu dia yang masih hidup derajatnya lebih tinggi daripada sahabat lain, sahabat yang meninggal tadi, walaupun sahabat tersebut mati dalam keadaan syahid. Padahal kita tahu kan, orang yang mati syahid itu keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, ana ra'aitu nafsi fil manam anni a'la darajatan min sadiqi akhi alladhi mata fi sabilillah. Kemudian dia melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya melihat dalam mimpi saya kedudukan saya lebih tinggi daripada kedudukan saudara saya yang mati syahid tahun lalu." فإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنت تأخرت سنة، أتدري كم صليت لله من ركعة؟ صليت صلوات كثير، كل يوم 5 صلوات. أتدري كم ركعت وسجدت لله؟ أليس قد صمت رمضان؟ Kemudian Nabi mungkin menjelaskan alasan kenapa sahabat yang masih hidup dan tidak mati syahid ini lebih tinggi derajatnya ketimbang yang mati syahid. Bahwa Nabi menjelaskan betapa banyak sholat yang kamu lakukan selepas saudara wafat syahid. Betapa banyak sujud yang kamu lakukan selepas setahun wafat saudaramu di medan laga. Dan bukankah kamu sedang berpuasa Ramadan? Na'am, walidhalika رمضان وقت للهجرة، وقت ليس فقط للمعاصي. نحن الآن هجرنا الطعام والشراب. ما هي العبرة؟ ما هي الموعظة؟ ما هي الفائدة من أننا نهجر الطعام والشراب؟ Kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan meninggalkan atau hijrah. Tidak hanya hijrah dari makan dan minum, juga harus lebih jauh lagi. Hendaknya kita berani meninggalkan segala maksiat-maksiat dan hal-hal yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tarakna at-ta'am, tarakna asy-syarab, tarakna hadhihi al-ashya' al-fa'idah hatta yakun النفس إذا تشعر بالجوع، عند ذلك تبدأ تتربى وتتهذب وتشعر بالمساكين والفقراء. Kemudian daripada kita di bulan Ramadan ini meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan banyak hal yang sebenarnya halal. Ini faedahnya atau manfaatnya yaitu membuat nafsu kita lemah dan lapar. Yang mana dengan itu kita bisa melakukan segala kebaikan kalau nafsu kita sudah lapar. Salah satunya yaitu empati pada orang miskin dan orang fuqara. Naam. ولذلك هذا الشهر الكريم جعله الله له فوائد ومنها أن تشعر بما يشعر به الجائعون، أن تشعر بما يشعر به الفقراء والمساكين ومن ليس عندهم شيء، أن تشعر بهذا. Kenapa bisa meningkatkan empati kita kepada orang miskin dan fakir? Karena pada bulan ini kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin dan orang fakir, baik daripada kelaparan maupun kehausan. ولذلك امرأة فقيرة وليس عندها شيء وزوجها قد توفي، هي أرملة وعندها أيتام صغار.
Diceritakan ada seorang perempuan tua, kemudian dia juga janda. Suaminya yang menafkahinya sudah meninggal, dan perempuan janda ini, janda tua ini punya anak yatim banyak. فإذا بها من شدة فقرها لا تستطيع أن تطلب الناس، أن تسأل الناس أعطوني، لا تستطيع. Dan dia tidak bisa untuk meminta-minta kepada manusia di sekitarnya. فذهبت إلى الوالي، ذهبت إلى مسؤول يعني ماذا الذي في المدينة، ذهبت إليه وتخبره بخبرها. Kemudian dia memutuskan untuk pergi, ketimbang minta-minta kepada manusia, dia pergi kepada yang mengurus kota dan dia kabarkan keadaannya kepada pengurus kota atau pemimpin kota. فقالت له أنا فقيرة، أنا عندي أيتام، وبدأت تبكي بكاء شديدا، تقول أنا ما أريد إلا أن تطعم أولادي، أنا في شدة وحاجة وضرورة. Kemudian dia mengadukan sambil menangis janda ini bahwa dia miskin dan punya banyak anak yatim. Aku nggak minta apa-apa, katanya si janda kepada pemimpin kota. Aku cuma minta agar anak-anakku dan aku makan saja. فقال لها أعطيني الدليل أنك فقيرة. فجاءت بأطفالها، 4 أطفال صغار كلهم أصغر من 7 سنوات. Kemudian si wali kota atau pemimpin kota tersebut minta bukti, apa buktinya Anda kalau Anda ini miskin. Kemudian si janda ini membawa 4 anaknya yang masih kecil-kecil di bawah umur 7 tahun, dan itu 4 anak dibawa di hadapan wali kota. قالت له هؤلاء أولادي وأنا ليس عندي مصدر رزق، ليس عندي شيء، وأطلب من الله ثم منك، من الله ثم منك أن تكتب لنا الذي تستطيع كل شهر. Kemudian ini 4 anak ini nggak bisa saya kasih kebutuhannya karena saya nggak punya sumber penghasilan. Sekarang setelah aku minta kepada Allah lewat Anda wali kota, mungkin Anda bisa membantu kebutuhan kami setiap bulannya. فقال أعطيني الدليل أنك فقيرة، أريد دليل، هذا ليس لا يكفي هذا الدليل، أعطيني الدليل أنك ليس عندك شيء، أريد دليلا. Kemudian si wali kota ternyata tidak terketuk hatinya, masih minta bukti. Apa buktinya bahwa Anda ini miskin? فإذا بها ترجع وهي تبكي واليتامى يبكون، رجعوا أمام عينيه وهم يبكون إلى البيت. Kemudian dianya nangis, kemudian anak-anaknya pun nangis, kemudian memutuskan untuk balik ke rumahnya. فإذا بالوالي يرى في المنام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Pada malamnya wali kota tersebut atau pemimpin kota tersebut didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال له أتدري لمن هذا القصر؟ بيت عظيم في الجنة ومزارع وأنهار وجنات. قال أتدري هذه الجنة لمن؟ يسأل رسول الله في المنام هذا الرجل. Kemudian Rasulullah SAW bertanya pada wali kota ini atau pemimpin kota ini, menanyakan, kau tahu nggak pemilik istana ini, pemilik sawah ini, pemilik segala kenikmatan ini? فقال لمن يا رسول الله؟ لمن؟ وهو فرح في المنام. قال إنها لرجل مسلم، إنها لرجل مؤمن. Kemudian si lelaki itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita memiliki kenikmatan-kenikmatan di depan mata ini? Nah, kata Rasulullah, kenikmatan yang kau lihat ini hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang muslim dan mukmin. فقال يا رسول الله أنا مسلم أنا مؤمن. فقال رسول الله بنفس الصوت الذي قال للمرأة أين الدليل؟ أين الدليل أنك مسلم؟
أين الدليل أنك مؤمن؟ Kemudian si lelaki tersebut, wali kota tersebut mengatakan, kalau nikmat itu untuk orang muslim dan mukmin, aku muslim dan mukmin ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab sebagaimana jawabannya dia kepada wanita janda tersebut. Rasulullah minta dalil, apa bukti Anda muslim, apa buktinya Anda telah mukmin. قال الوالي فرأيت نفسي أبكي كما خرجت المرأة، كما خرجت نفس الدموع ونفس البكاء الذي بكته المرأة بكيته وأنا أخرج أمام حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian aku menangis sebagaimana tangisan janda tersebut ketika aku tolak. Tapi masalahnya yang menolak aku sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإذا به يرى في المنام ليست مرات يرى هذا الحلم ورسول الله يقول له أين الدليل أنك مسلم؟ أين الدليل أنك مؤمن؟ Kemudian mimpi itu terus berulang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bukti bahwa orang itu muslim dan meminta bukti bahwa orang itu mukmin. Rasulullah masih minta buktinya, belum percaya. إذا بهذه المرأة الآن بدأ الوالي يبحث عن المرأة، يبحث عن هذه المرأة، يريد أن يعطيها لأنه قد عرف أنه أخطأ في حقها. Kemudian si wali kota tersebut terbangun dan mencari wanita tersebut. Wanita yang pernah ditolak saat meminta bantuannya. Wali kota tersebut merasakan ada kesalahan dalam memutuskan keputusan. يبحث عنها يمينا ويسارا لم يجدها ووجدها بعد ذلك وجدها عند رجل كان من النصارى كان من أهل الكتاب. Kemudian saat wali kota tersebut mencari janda yang pernah dia tolak, ternyata mendapatinya di bawah naungan seorang Nasrani janda tersebut. فجاء الوالي النصراني وقال له أريد هذه المرأة، أريد أبناءها أن يكونوا عندي، أريد أن آخذهم. قال هذا الرجل الذي كان نصرانيا لا. Kemudian si wali kota itu berkata kepada orang Nasrani yang merawat janda dan anak-anaknya bahwa wali kota tersebut minta, mana biar saya yang ngurus janda dan anak-anaknya. Namun Nasrani itu mengatakan, tidak, biarkan ini urusan saya. قال هذا النصراني إنه بعد أن أعطيتها، بعد أن أدخلتها إلى بيتي، بعد أن أكرمتها، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام يبشرني بأنهار وبجنات، فأسلمت لله ودخلت علي البركة بعد دخول هذه المرة. Kemudian orang Nasrani ini mengatakan, tatkala aku memberikan makan mereka, baik janda maupun anaknya, aku masukkan ke rumah karena mereka juga butuh rumah, datang keberkahan kepada diriku. Bahkan Rasulullah datang kepadaku menyatakan, engkau wajib menerima istana di surga, sawah di surga, kemudian sungai-sungai yang indah di surga. Kemudian aku memutuskan untuk memasuki agama Islam. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu hakimun alim, Allah subhanahu wa ta'ala khabir, Allah subhanahu wa ta'ala yu'awwidhu min fadlihi subhanahu jalla fi'ula. Kita ketahui Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Insya Allah apa yang dikeluarkan tadi telah diganti oleh Allah dengan pertukaran yang sangat istimewa. Amin, Allahumma amin. Nas'al Allah an yubarik fi masjid al-hijrah. نسأل من الله أن يبارك في إمام مسجد دار الهجرة. نسأل من الله أن يبارك في المسؤول. نسأل من الله أن يبارك في المصلين. نسأل من الله أن يبارك في التعمير. نسأل من الله أن يبارك في الجميع الحاضرين. نسأل من الله أن يجمعنا بأهل مسجد الهجرة، أن يجمعنا بهم في الجنة، أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله
الله عليه وعلى آله وسلم. آمين آمين اللهم آمين. والآن مع